पढ़ी दीर्घ उत्तर प्रश्न उत्तर व्याकरण एटा हूँ तार 2 नंबर पार्ट। ठीक अच्छे ए विषय भल से बुझ। ठीक अच्छे ये विषय आज बोली नुहे ए विषय फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल बहुत उपयोगी। ए विषय थे बुझीगले तुम मान व्याकरण शास्त्र जी सब त्रुटि होता देखा ना या माने पीजी कला भी बहुत हेल्पफुल होता है बुझ भलसे। ये आम छाड़ी आकांक्षा आज बुझे आकांक्षा वाक्य गोटे पद अन्य पदर अर्थ उदकता आने अपेक्षा करी कौन आकांक्षा जहाँ को अपेक्षा करी आकांक्षा करी तो 10टा बाजे को बाबू ये अन्य किसी अंश उपर निर्भर कर गोटे एग्जांपल देती कि 10टा बाजे को बाबू ऑफिस बाहरी गल 10टा बाजा 10टा जो बाजीगला 10टा बाजू बाबू कौन कले ना ऑफिस बाहरी गल 10टा बाजी बाबू बाबू अंशटी कौन ऑफिस बाहरी गले उपर निर्भरशील ए बाबू कौन जिते ऑफिस बाहरी गले निर्भरशील हो गला ना नचे वाक्य पूर्ण होना जदि खाली बाबू लेखाई था कौन वाक्यटा पूर्ण ही था ऑफिस बाहरी गले योग्यता शब्दटा पूर्ण हो गला। योग्यता वाक्य स्थित पद गुड़िक पारस्परिक संबंध रक्षार उपयुक्त अर्थ प्रकाशगत दक्षता हूँ योग्यता। जमीक यथा गोटे एग्जांपल दूसरी आम आम बड़द भल ताबला बजाए आम बड़द भल ताबला बजाए बड़द पकड़े तबला बादन असंभव बड़द के ताबला बजाई पार कि पार ना तेणु यही पूर्ण वाक्यटी है ये वाक्यटी पूर्ण भाव लिखाई किंतु यह कौन गोटे अशुद्धि वाक्य ता गोटे शुद्ध हम ना कारण बड़द के तबला बजाई पार ना। आसक्ति आसक्ति क्या कहुए वाक्य शब्द वाक्य शब्द संयोजन क्रमगत नहीं क्रम सजा हूँ आपत्ति शब्द गुड़िकर विभिन्न स्थान में न रही द्वारा उपयुक्त अर्थ प्रकाश पाइपे ना यथा यथा गोटे एग्जांपल सन्तान मैंने नूतन अष्टमी वस्त्र कौन वस्त्र करती तो करती जे पढ़ुआ ज्येष्ठ घर यथा सन्तान मैंने नूतन अष्टमी वस्त्र करती पढ़ुआ ज्येष्ठ घर संस्कृत वाक्य पद संगति क्रम रक्षा करा जाई नथिबार हेतु माने क्रम रक्षा करा जाई नथिबा हेतु यार अर्थ कौन बोधगत व्याहत होउची संपृक्त वाक्य थिबा पद गुडी सजाई देले जेमति कि घर ज्येष्ठ सन्तान माने पढ़ुआ अष्टमी नूतन वस्त्र परिधान करती यार कौन एगुड़ सजा जाइए। वाक्य विधान असावधानता हेतु अनेक प्रकार त्रुटि परिलक्षित होता है से त्रुटि गुड़िक प्रति सजग रही से गुड़िकर संशोधन कर त्रुटिपूर्ण वाक्य यार कौन शुद्ध विन्यास विधि दर्शाई दिगला। यथा एग्जांपल बहुत गुड़ी अच्छी जमी कि छात्र मैंने कहीं एकत्रित होती छात्र एटार कहीं एकत्र होती तार गोटे शुद्ध वाक्य एकत्रित जगह कौन एकत्र हम सेमती सम्माननीय अतिथि मंचासीन हेब तार कौन सम्माननीय अतिथि मंचासीन हेब तार देखो ये शिकार अच्छे ये दीर्घकार अच्छी मंचासीन स्पेलिंग दीर्घकार हम तो युड़क बहुत गुड़ी अच्छे एक पढ़ा कर दियो एना मु पढ़ू नहीं वीडियो को पॉज करि पारिबो किंबा स्क्रीनशॉट भी करि पारिबो हैला। तापर कोन अछि ओडिया वर्णमाला संपर्क रे कोन विशद विवरण प्रदान करो। भाषार सर्वप्रथम और प्रधान मौलिक उपादान होछि कोन ध्वनि ए ध्वनि उत्पादन वक्तार ध्वनि प्रेरण श्रोतार अविकल ध्वनि को ग्रहण करिवार प्रक्रिया माध्यम भाषार स्वरूप निर्धारित होता है। तेणु भाषा हूँ मनुष्य मुख निःसृत सार्थक ध्वनि मानकर एक नियमबद्ध श्रृंखलित पद्धति तार सूक्ष्म सूक्ष्म रूप ही कौन वर्ण बा अक्षर अक्षर बा वर्णर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप हूँ ध्वनि ध्वनि मानक लिखित रूप को कौन कहुए ध्वनि मानक लिखित रूप को वर्ण कहुए वर्ण बा अक्षर ध्वनि मानक संकेत होता लिपि लिपि यही आधार विचार कले प्रत्येक भाषाभाषी निजर निजर भाषागत ध्वनि मानकर व्यापकता दृष्टि जी वर्ण बा अक्षर आवश्यकता अनुभव करती सेतिकिटी वर्ण बा अक्षर को नहीं वर्णमाला सृष्टि करती। ओडिया अक्षरमाला केतटा 49 ये 49 सारा अक्षरमाला एटा लिखा जाइए। ओडिया अक्षर रूपगत नमूना ओडिया अक्षर रूपगत विस्मता और स्वतंत्र दृष्टि यह मुख्यतः कित रही दुईट अंश को नहीं गठित गोटे हूँ भेदक अंश आ गोटे अलंकारित अंश। अपरिभाग अर्थवृत्ताकार कौन एगुड़ाक पढ़ा कर दियो विश्लेषण कराई कौन को भाग एगुड़ाक अर्धवृत्ताकार एटा अर्धवृत्ताकार लांज एटा हूँ अर्धवृत्ताकार बाड़ी अर्धवृत्ताकार बाड़ी मिश्रित पर्याय अक्षर केतटा 9टा अच्छी।
ଏହିପରି ଭାବେ ଉପରୋକ୍ତ 5ଟି ବର୍ଗୀୟ ବା ଶ୍ରେଣୀର କ'ଣ ମୋଟ ଏଟା ଦେଖ ମୋଟ ଏଟା ଉଲ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି 64ଟି ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗଠିତ। ଏଥିରେ ପୁଣି 3ଟି ଆୟୋଗବାଦ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅନୁସ୍କାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସର୍ଗ। ସମାବେଶ ଘଟି ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷାର ଅକ୍ଷର ହେଉଛି କେତେ 50ଟା। ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ? ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୋଗଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓ ଆ ସେଇ ହସଉ ଏ ଓଇ ଓ ଓ। ଏହି 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 6ଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ 2ଟିକୁ ଓଇ ଆଉ ଓକୁ ଯୌଗିକ ସ୍ୱର ବା କ'ଣ ଦ୍ୱିମୂରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଜିହ୍ୱାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଅଷ୍ଟଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜିହ୍ୱାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ରସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ସମ୍ମୁଖର ସ୍ତର ବାହାରି ଆସେ, ଜିହ୍ୱା ସମ୍ମୁଖର ସ୍ତର ବାହାରି ଆସିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅଗ୍ରସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଓ ହସଉ ଆଉ ଔ ଜିଭ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ତାକୁ କି କୁହାଯାଏ? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଆ ସେଥିରେ କ'ଣ ଜିହ୍ୱା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି? ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା ଯେତିକି ଉପରକୁ ଉଠେ ସେହି ପରିମାଣରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସେତିକି ସଂସ୍କୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କମିଯାଏ। ତା କ'ଣ ହେସି ଇ ଆଉ ଓ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଷ୍ଟଦ୍ୱୟର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଗୋଲକାକୃତ ଆ ହେସି ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାକୃତ ଓ ଇ ଓ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ମାନେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏକାକି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବିନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର କେତେଟା ଅଛି? ନା 38ଟି ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଗୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୋଗଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ନା 25ଟି ଅଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯେତିକି ଏତିକି ଅଛି କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅଛି କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଅଛି ଏସବୁ କ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଏଟା ଚ, ସେମିତି ଏଟା ଟ ତ ପ କଚ ଟ ତ ପ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କରେ ଅଛି ସେଟା ସବୁ କଣ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ କ ଯେମିତି। ଆଉ ଚଟା କ'ଣ? ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ତାଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଦନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ପଟା ଅଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଅଛି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନା 10ଟା। କେତେ? 59 ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? 10ଟା। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୋ ୟ ର ଳ ଲ ଓ। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କେତେଟା? 6ଟା। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ନା 4ଟା। ଅଯୋଗଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ନାକ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ରିପିଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତାର ପ୍ରାଣନ୍ତ ଭିତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଯେଟାରେ ବାହାରି ଆସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଧିକ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଘୋଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବର୍ଗୀକରଣ। ସାଗସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଖରୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ବା ଧ୍ୱନି କହୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ? ସାଗସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେମିତି ଗ ଘ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କମ୍ପନ ସେଟା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଟା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି କ ଖ ଗ ତ ପ ତଣ୍ଟିରେ କମ୍ପନ ହୁଏ ନାହିଁ।
ନା ଓଡ଼ିଆ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହା କୁହାଯାଏ? ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାତ୍ରା ବା କାର। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଆଦି ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିକରି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କା ଖା କା ଖା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ପଢ଼। ତାପରେ ଅଛି ଯୁକ୍ତାଫଳ। ଯୁକ୍ତାଫଳ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯୁକ୍ତାଫଳ ନା ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼େଇ ଦିଅ। এটা স্বতন্ত্র যুক্তাক্ষর। এটা কোন দ্বিতড়ি যুক্তাক্ষর। এটা সেমতি ত্রিবর্ণী যুক্তাক্ষর, চতুর্বর্ণী যুক্তাক্ষর। ওড়িয়া বর্ণবে অক্ষর কেতেক বিশেষণ উপরে আলোকপাত কর। ড ম শব্দর প্রথম অক্ষর ড আউ ঢ হইলে যেপরি উচ্চারিত হুয়ে সেইপরি ভিন্ন উচ্চারণ হুয়ে, যথা ড বয়কার বা ডবা। সেমিতি কোন ঢরে ঢ আউ গ ঢ গ, ঢয়ে স ড ক স ড ক, ঢয়ে ডা ঢ। এই যে নিয় মুদ্রাଳ এই ওয়ার্ড গুড়িক কেবারে মানে আগরে বা কোন আদ্ୟରେ ব্যবহার হুয়ে না। যেমতি কি কেবে আগরে ব্যবহার হইতে দেখিছ কি? তা হুয়ে হি না। তো আউ নিয় এই বর্ণ দুইটিকে সীমিত শব্দর ব্যবহার করা যায়। অন্যত্র এই দুইটির স্বতন্ত্র উচ্চারণ না। এগুলো গোটে সীমিত মানে শব্দর ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এর গোটে নির্দিষ্ট উচ্চারণ না। মূর্ধন্য যুক্তাক্ষরে ଏହା ন পরি কোন উচ্চারিত হইଥାଏ। মূর্ধন্য ন পরি উচ্চারিত হইଥାଏ। ন ম এই দুইটি বর্ণ মাত্র এগুড়িক শব্দর আদ্য ভাগরে রহিলে অনুনাসিক হই নথাନ୍ତି। যদি গোটে আদ্য ভাগরে রহিব তাহলে কোন তা গোটে নাসিক বর্ণ হব ନାହିଁ। যেমিতিকি মধু র প্রথম অক্ষর কোন ম, তো অনুনাসিক বর্ণ নুহে। মাত্র রা ম, র র শেষ অক্ষর ম, র র শেষ অক্ষর ম মানে ଏହା কোন গোটে অনুনাসিক বর্ণ। এরোপ্লেন মোডটি পকাই দেଉଛି ପିଲାମାନେ ରୁହ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜୋ ଆଉ ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୋ ଆଉ ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଯେମିତି ଜ ମୁ ନା, ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ଲ ଆଉ ଡ଼, ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଲିଖିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ସ କାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଉଳ, ଲେଉଟିଆ ଲମ୍ବା କାଲ। ତାପରେ ୱରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ୱ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅବର୍ଗ ବା ବୋ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ ବୋ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁଟି ଦିଆଯାଇ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବୋ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଥା ହାୱା, ତାପରେ ହାରେଣ୍ଟ, ୱାଚ୍, ରେଲୱେ, ୱାଟର। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଗନ୍ତୁକ ଶବ୍ଦରେ ଓ କେତେକ ତମସ ଶବ୍ଦରେ ବୋ ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱ, ସ୍ୱର, ସିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିହ୍ୱା। ତାଲବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦନ୍ତସ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ତାଲବ୍ୟ ମାନେ যেটা তালব্য দ্বারা হইଥାଏ তালব্য, মূর্ধন্য দ্বারা হইଥାଏ মূর্ধন্যস, দন্ত দ্বারা হইଥାଏ দন্তস। এমতি বহুত এগুড়া ଅଛି, এগুড়া পড়ি দিও। সংস্কার বিষয়ে চন্দ্রবিন্দু সরিগলা। কথিত ভাষার উচ্চারণ অসাবধানতা হেতু স্বতঃ অনুনাসিক ভবন ঘটিଥାଏ। যথা ଖାଉଛିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଖାଉଛି, ଯାଉକୁ ଯାଉଁ, ପାଉକୁ ପାଉଁ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ଗ ଗ, ପେ ପେ, ଭେ ଭେ, କେ କେ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ନା ଅନୁମାନୀ କ'ଣ ଅନୁନାସିକ ଭବନ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରଖୁଛି।